Hello, good afternoon, Sir Marvin. Padayon ni siya or continuation paganina. Magsample ta og isa ka account for registration. 1906 full name Junso Junso Min. Job order section QAS position bookbinder. Daot-daot sige na. Okay, successful si Junso. Si Junso Min, pwede na siya ma-edit, sir. PDS job order decision admin aid username Junso. Updated. So si Junso na diri sa baba. So pwede na siya ma-delete. Pwede pa na siya ma-delete. I-delete na tayo yung ban. Ma-delete siya. So, balik ta sa itong kaganina sa filter. Nakuha naman talako, no? Kana, filter. Printer. Sinari car. So si Junso Min nag-request siya og printer issue. Tapos specialization ni Maricar is printer expert. So ibutang i-update nato into ongoing. So sort ongoing filter si Junso ang ang ticket niya is ongoing pa. Pag maayos na ni Maricar, completed. Ang Junso is completed. So pwede na siya i-delete. Okay. I think mauna man na siya tanan so far. Then same lang gihapon na siya diri. Kana same na sila, sir. Input type. That's it. Thank you.